तस्मै Sri Gurave Namaha. On this auspicious day, first I bow at the lotus feet of my beloved Sri Guruji. I bow all the masters of Kriya Jaga lineage, and I bow to you all. I welcome to you all to this auspicious occasion, Sri Guruji's Sonakshatra birthday celebration. You may know that since last years, from 2013, Matru Ashram celebrates Sri Guruji's birthday according to the lunar calendar, and this year, Matru Ashram and the converted our new mission, the independent organization for the mothers, Prabha Mission, celebrating Sri Guruji's birthday. It is a 7-day program. I welcome you all to this divine celebration. This time it started from 18th August and continued till today, the 14th August. From 18th to 14th August, there is Bhagavata Saptaha Parayana, 7 days chanting of Srimad Bhagavatam, complete chanting of Srimad Bhagavatam in Oriya language. And on 30th of August, there is Akhanda Dhyanam for 12 hours, continuous meditation for 12 hours, and today on 14th, Akhanda Dhyanam for 15 hours, continuous meditation for 15 hours, and today on 13th, yesterday, we have Rudraభిshekam at the village temple of Sri Guruji Bandapada Pranatava, Rameswara Mandir. And today, we have gone to a disabled organization, light school, and there was Narayana Seva for 15 people. And in the morning time, we have here Guru Pataka Puja and fire ceremony. Then Srimad Bhagavad Gita, complete chanting and meditation, non-meditation. And in the evening, we have Vajana and Satsang. Here, what we are doing because of the COVID restrictions, now Akhanda Dhyanam, the people join from their own place, and they are just preparing this video clips. It contains few things, all the activities what we have done in these 7 days. All the activities, there is some brief clips about all the activities. So hopefully you will enjoy it. One thing Guruji told that celebrating Guru's birthday means invoke the love, the power, the blessings, the devotion of Guru in your own heart. So let us pray. Gurudev, Sri Guruji, let the blessings of God and Gurus be upon all of us forever. Although we are not the only child to celebrate the birthday, still then we are trying. Let the grace of the God be there. Make us the worthy child of the God. Jai Guru, Jai Jagannath.
शिवारामेश्वराय नमः सर्वतैलोककर्तारं सर्वतैलोकपालनं सर्वतैलोकहर्तारं बिल्वपत्र शिवार्पणम् ओम श्री शिवारामेश्वराय नमः नागादिराजबलयं नागहारणभूषितं नागपुण्डरसंयुगतं बिल्वपत्र शिवार्पणम् ओम श्री शिवाय So today is auspicious day because we have got our Guru, we have got a new place, women's mission, everything is encouraging your life worldwide by our Guru. He has the vision that the mothers should not lay behind, they should come forward, they should make their own ashram, they can do things, social problems, they can go to the society. So a woman empowerment in the whole Odisha at least, not in Odisha but in India, can be promoted. On this day, I am proud of getting few minutes to speak about him. One thing when I came from home, I didn't know anything. When the accident was occurred, I went to Patak. And joined in something nursing home for operation. They said it is completely gone, so you have to get operation. At that time, when my operation was going on, during the daytime my niece and nephew was me, and at night one of my bhabi went to watch me. One day, after the third day of my operation, this is the thing I am telling you because how Guru helps us, how without anybody's knowledge, how Guru helps you in such a great way that you can never imagine. So suddenly, when my operation was conducted, so they got this bandage and all that. I told many times this story, how Guru came. I was not a member, I was not a disciple, I have not taken initiation. But still, how he came to save me, help me. She went to my school once, that's all. Then suddenly he said, the doctor said, the operation is required. So the operation was conducted and I was in a room, cabin, there I slept. Next day, third day, I was lying down, I was not sleeping completely, I was in a very state, going to sleep but cannot sleep in situation. I saw some Rathayatra people are gathering below my leg, nine people and blue light everywhere. And when I saw nearer, I saw Guruji and Sudhananji, both of them in the front line. And the others are back. Only heads were looking just like our Rathayatra used to be. So they told me, they smiled me first. I couldn't know this is Guruji, but I couldn't recognize Sudhananji. So he said, Ma, you take out your hand to outside because here was the operation. This hand was tied to windows. Because if I fell down, beds are very high, I fell down and again I will do something. So they guided me this and told me to take it out your hand. So I took my hand. Suddenly I saw Guruji is coming towards me. In the corner, Guruji holding a matchbox. In that matchbox, 3 corners were there. And the light was straight coming to my hand. Big 2 lights coming to my hand straight. I shouted, Bhabi, dekho, dekho, Guruji has come to make me cure, see. So he got up and it was vanished. So I cried. She also started crying. She cried because she saw her Guruji has come to get her a lift. But my brother was not allowing. So he said, okay, it is good, your Guru wants you there, so I'll tell your Bhaina. So he will allow you, don't cry. So I was crying, I was also crying. So this is my first instance of feeling what a Guru is. Who is the Satana? Who is the Satana? ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଣେ କୈନିକ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସାଧୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସେ
ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁନ ହସ ହସ ଗଗନ ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହାତରେ କମଳ ଧରିଛନ୍ତି ହସି ହସି ଘରକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ମୋ ମନରେ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ସାଧନାକୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଛୋଟବେଳୁ ଭୟ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ଭୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଜୋର ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେ ସେତିକି ମୋ ନିକଟକୁ ହସି ହସି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୟ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜୋର ହସୁଛନ୍ତି ଜୋର ହସୁ କଥା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକି ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପୁଣି ସେଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲି ସେତେବେଳେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି କ'ଣ ଆର କାରଣ କ'ଣ ଏ ସାଧୁ କିଏ? ତେଣୁ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କହିବି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଏମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଜାଣିପାରୁନି ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ତାପରେ ବି ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଫଳରେ ଭାବିଲି ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯଦି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେତେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରେ ସେତେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖି ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହୁଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ମୋର ଯେ ଗୁରୁ ହେବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିବେ କି ମନରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରେ। ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି କରି ମୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା 2008 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହରିହରାନନ୍ଦ ଗୁରୁକୁଳମ ବାରିଣୀ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁ ଛୋଟ ବୋଉ ଭଳି ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାମ ହିସାବରେ ଜଣେ ସାରା ସେ ମୋ ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବହି ଆଣିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବହି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଣିବ ତେଣୁକରି ସିଏ ମୋତେ ଏପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବହି ଖୋଜି ଖୋଜି ପଟାମଟା ସେ ବହି ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖାଏ ସେ ବହି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲି ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି ବହି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ଅନେକ କୃଷ୍ଣ କଥା ବହି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଯେ ମନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ମୁଁ ସେ ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭାବ ଉଠେଇଥିଲା ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ପଛପଟେ ସେ ବହିର ପଛପଟେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଆକୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଛି ମୁଁ ଏତେ ଖୋଜିଛି ଆସ୍ଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ସେଇ 2008 ମସିହାରେ ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। Sarna
It was December 2015. I was working in Hinterland district. I was going by boss usually at that time. On that day there was a meeting in the afternoon and I had to complete all my office programs in the morning and then to go to Hinterland district collected in the afternoon. By going in the bus, a phone came from Sukhishan Baba. He intimated me, "Ma, there is a program at Tarisur Sahib. Vayababa Mata, Guruji will attend the program. If you want, you may attend." During those days, always I take it granted if I receive any message that about Baba's program, then it is a call of Guruji and I must attend it. And it was just, it happened all the time. So on that day, I planned because meeting must be ended after 5 and then I had to take bus and to come to Patna will take maximum 2 hours. Then I planned to go to city to my home will take another half an hour. Then by scooty I had to come to Tarisur Sahib. I had no idea about Tarisur Sahib, where is it is location and where is Vayababa Mata. It was also unknown to me. So I think it was just interesting. I can see Baba today. I will miss the program. But I was very much happy I can go there. Again I thought how to plan, how to come early. But it seemed to be fruitless before. Then I went and the meeting ended very early. Then the visual time. Our subscribers shouted at me and said, "Hey, Excellency, come here. Don't go by bus. We go by the building. First I given but I waited and go by that and we leave Papa very soon. In this meantime, I don't go by bus. So I first receive it as the proposal of Guruji. I thought for a while, so student meeting, so Baba want to see me then. So again we came and during our discussion they all discussed about Lord Jagannath and his miracles, divine miracles. And then I requested them, did you know about the location of Tarisur Sahib, Vayababa Mata, where is it? Both of them said, yes, it is very near at our residence. I said, my neighbor is coming, I want to go there and to have peace to see him. They quickly went there, just had a darshan and we remained at the gate because it was a huge gathering. So much crowd was there and Baba was sitting in dais, busy and doing some more with his laptop. I just bowed at the gate, could not see him properly and I was very unhappy. I was in very great. In the ashram gate it was written corporate. So I thought if Guru is comfortable, he will certainly fulfill my needs. He will call me back. But it was impossible. I didn't know it was impossible. Then we returned after 5 minutes.
we left Sapilga at that house, at his house in Tasla Devon. While talking, he said to me, "See, it is my this vehicle. I can put this vehicle here. There is no space. Please keep it with you with your residence if you can, because tomorrow morning again he will go to Deccan. Tomorrow morning there was also a meeting. So and if you want, you can take this vehicle for shopping this evening." I got delighted. I said him, "See, I can take. I want to go to shopping. I want to again return to that water where I have come." So he smiled and said, "Means you can take it." So I returned. While entering water, I used to have Baba's darshan and to listen Baba's talk. So while I entering just to the water, Baba just started saying started his speech. Then I was just surprised. So and the whole talk I attended after Baba's talk, all the saints, they were taken to the backside of the perhaps to attend the Prasad Sabam program, and I was following. I was just almost I followed them. Baba was in the front, and suddenly he turned back. To me, smiled and said to me, "Oh, you have come." Sitting in the dais, I was thinking about you. Oh, it was just enough. And I was filled with joy, and my tears stopped. Nothing to explain more. What to say? What to explain more from this place? Guru Ananda, Guru Pathananda. हरिओम जय गुरु श्री गुरु चरण कमल वंदन गुरु को अपार शक्ति को भाषा वर्णना करेंगे गुरुकर करुणा को भाषा दे कहे तथापि छोट प्रयास न कहले रही जीवन अति गभीरतम प्रदेश गोटे अनुभव से शक्ति कौन जे हो पारे पाखे केवल व्यक्त कर छोटे अनुभूति 2012 मसीहा जनवरी 2 तारीख मोर पुअर जन्म जनवरी 2 तारीख दिन मुझे आगे स्थिर कर कि मोर भारी इच्छा था जनवरी 2 तारीख से दिन थाए सांग दशमी सांग दशमी मो स्वामी को भारी बाध्य करुँगी कि से कौन मन को आसाला सांग दशमी ठीक करूँ तेणु जनवरी 2 तारीख जेहतु मोर प्रथम यीशु सिजरियान था सेकेंड यीशु सिजरियान भी हम सर्वनाथ अनुमति क्रमे परामर्श क्रमे जनवरी 2 तारीख से करूँ जनवरी 2 तारीख ऑपरेशन पुअर जन्म ठीक ठाक होगा सब किसी ठीक चलता है जनवरी 3 तारीख 2012 मसीहा संध्या समय नर्स आसिक मत इंजेक्शन देकी कले इंजेक्शन मो देह शेष बुंदा प्रवेश कला बेलू मो देह सारा ज्वलन छाती पाखे कंठ पाख जमी एवं ही शेष निश्वास त्याग से अनुभव मुझे केवल गोटे अनुभव प्रकाश कली मो स्वामी महादेव बचत पाद पाखे मो देह जली जाऊँगी केवल से कहीपर मोर चेताशून्य मोर कौन अवस्था से मुझे जानी एति मुझे जानी खट मैंने मोर जी कष्ट जंत्रणा छटफट होता है मेडिकल से जो खट तार रड गुड़ाक भी भंगाई जाए ब्लड प्रेसर संगे संगे खबर दि गला हस्पिटाल डॉक्टर को से संगे संगे बीपी और मापिबार जंत्र लगे मुझे जहाँ शुणी हार्ट बीपी बड़े पेट मैं मात्रा जहाँ भी जड़े मैं बचार नार सूचना एवं से डॉक्टर थे डाक्तर कौन उपाय पाए जहाँ पाखे उपाय था से सबकि कर सारे कि स्थिति असंभाल संभार आयतर बाहर राति से पाखापाखि 11-12 है जहाँ कि मुझे स्वामी पाखु शुणी आनंद उपाय डाक्तर बोधे किसी जापारे से रूम को पड़े कबाड़ देखे रहीगले मो स्वामी केवल ये कहले गुरु ही एका भरोसा आज्ञा चक्रता ध्यान कर एकांत से शब्द जो मन को आसी गुरु ही एका भरोसा आज्ञा चक्र ध्यान कर एवं केमी जाए आज्ञा चक्र मन से कष्ट भितर कि माने आशंका भितर एकाग्र होगा कितने समय पर मो बड़े धीरे मोर माने बीपी हार्ट बीट
डाउन है जितने राति पाखापाखि गोटे ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ଡକ୍ଟର ଆସିଲାରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କେହି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ଦିଶୁଥିଲେ ଆଉ ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଅଧା ଖୋଲିକି ଦେଖିଥିଲେ ମୋତେ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ନା କେହି ତ ଆସିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଜଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ଜଣେ ଆଲୋକିତ ଶରୀର କଳ୍ପନା କରିପାରିବି ରୂପ କେମିତିକା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଶରୀର ଏବଂ ଆଲୋକିତ ଶରୀର ଝଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲର କବାଟକୁ ଟିକେ ଅଧା ଖୋଲିକି ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ତମର କେମିତି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ନରମାକୁ ଆସିଲା କହୁଥିଲେ ସେ କରୁଣାମୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ମୋର ନବଜନ୍ମ ହିଁ ବହୁତ ପରି ଲାଗେ ମୋତେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଜୀବନ ପାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ବାଣୀକୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମହାଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ନିରାମୟ ଜୀବନର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ବାଣୀ ପ୍ରସାଦକୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଭେଟି ଦେଉଛି ଜୟ
सर्वविध सुखकारी ओम जय भगवद्गीते। और जन्म जन्मांतर से गुरु ने शिष्य को खोज खोज कर लाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। इसी संबंध में मैं अपने जीवन की एक अनुभूति आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। गुरु कैसे शिष्य को जीवन में रूपांतरण लाते हैं। यह सन 2008 की बात है। कुछ समय के लिए मैं जब गुरुकुलम में थी, उस समय रथ यात्रा का समय था और हम गुरुकुलम में विभिन्न प्रकार से सेवाएं दिया करते थे। उस समय रथ यात्रा के 2 या 3 दिन पश्चात हमको ऐसा निर्देश हुआ कि हमें कुछ स्थानों की सफाई साफ करना है, हमको सफाई करना है। तो इसी निर्देश के अनुसार हमको एक निर्देश मिला कि आदि कुटीर की साफ सफाई करना है। उसी समय में बहुत सारे ऐसे कागज के टुकड़े थे जिनका कि हमको निस्तारण करना था, यानी उनको फेंकना था। उन्हीं कागज के टुकड़ों में ये रथ यात्रा का एक श्री गुरु जी का कॉर्डन पास था। वो एक जगह पे रखा था, लेकिन शायद पंखे के हवा के द्वारा या किसी कारण से वो उन कागजों में मिल गए। उससे मैंने देखा था कि वो कागज कॉर्डन पास है, लेकिन जब कागजों को एकत्रित किया तो उस समय ध्यान नहीं रहा और उन सबको कागज को एकत्रित करके डस्टबिन में डाल दिया और डस्टबिन को खाली करके एक बड़े डस्टबिन में से उनको भी डाल दिया। ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन श्री गुरु जी ने जब पूछा कि अरे मेरा कॉर्डन पास कहाँ है, तो मेरे मस्तिष्क में ये विचार आया ही नहीं कि शायद मैंने एक भूल कर दी है, और उसके साथ ही मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं उस बात को भूल गई। इसके बाद में मुझे ध्यान आया कि वो एक कागज का जो कॉर्डन पास था जहाँ रखा हुआ था वहाँ मुझे नहीं दिखाई दिया। मेरे मन में चिंता हुई, क्योंकि जब रथ वापस जाएगा बाहुड़ा के समय फिर उस कॉर्डन पास की आवश्यकता होगी। ऐसा सोच करके जब मेरे मन में मंथन चला, चिंतन आया, जब चिंतन आया तब पुकारा किसी को, गुरु को ही, कि हे गुरुदेव आप ही बताओ इसको मैं कहाँ ढूंढूं। ढूंढते ढूंढते मन में ख्याल आया, विचार आया कि वो जो जिस डस्टबिन में मैंने कागज के कुछ टुकड़े डाले थे उनको मैंने बड़े डस्टबिन में डाल दिया था और हाथ को लगभग कोहनी से ऊपर पूरा उसको खंगाला। खंगालते समय स्वामी जी आए, अरे बोले कचरे के डिब्बे में हाथ क्यों डाल रहे हो? मैंने कहा मामा मैं कुछ खोज रही हूँ। अच्छा खोजो खोजो। खोजने से उन्हीं गुरु के आशीर्वाद से वो कागज मिला तो देखा पूरा गीला हो गया, लेकिन गुरु और भगवान के आशीर्वाद से श्री गुरु जी का नाम और नंबर उस कार्ड पर अंकित था। उसको धोया, धोने के बाद में उसके पीछे एक कागज लगाया, कागज लगा के वो कार्ड जैसा बना करके अब देने, एक बार चूंकि मना कर दिया था श्री गुरु जी को कि मुझे मालूम नहीं है, तो देने में संकोच होने लगा। मैं उनके पास 2 बार 3 बार गई, लेकिन उनको वो कार्ड नहीं दे सकी। सोचा उस एक दिन पहले, बाहुड़ा के एक दिन पहले श्री गुरु जी के पास जब मैं गई तब नहीं दिया। स्वामी अरूपानंद जी को मैंने वो कागज दिया, आप ना ये श्री गुरु जी को दे दीजिएगा। तो बोले अरे ये तो कैसा हो गया, ये कुछ खराब हो गया था, मैंने उसको ठीक किया है, आप हमको दे देना। इस बारे में
जब गुरुजी को कार्ड मिला, लेकिन उन्होंने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की। मेरे मन में एक संतोष हो गया कि गुरुजी ने मुझे क्षमा कर दिया है, लेकिन ऐसा अपराध प्रार्थना की श्री गुरुजी से, भगवान से कि ये गुरुजी, ये गुरुदेव, एक ऐसा अपराध मुझसे अब पुनः ना हो। चिंता करी भगवान गुरु रूपरे अवतार ग्रहण कले। प्रत्येक जुगरे भगवान जेतबेले आसती अवतार ग्रहण करी गोटे लेखा अस्त्र धारण कर आसते। जमी सत्य जुगरे गदा धरिक आसते परशुराम, नरसिंह अवतार, परा अवतार गदा धरी आसते, राम अवतार धनुष धरी आसते, कृष्ण अवतार सुदर्शन चक्र से गुरु अवतार भगवान ज्ञान अस्त्र धरी इस धराधाम को आसले। ज्ञान अस्त्र द्वारा से क्या मारे पर आसुरी गुण दैवी गुण को परिवर्तन कर प्रत्येक आत्मा को। चाहे श्री गुरुजी पवित्र जन्मदिन अच्छी, जन्मदिन उपलक्षे गुरुजी जन्म समय पाठ पड़ी। जन्म पूर्व मातृगर्भरे श्री गुरुजी मातृगर्भरे अलौकिक घटना घटी। थे गुरुजी मातृगर्भ था, गुरुजी को जेज माँ के असंतुष्ट होते जेहेतु पूर्व माँ का मन टे कष्ट थाए। आसी ठीक से दिन जन साधु आसी माँ द्वारा बढ़ते से समय माँ जाती कुछ भिक्षा देवा। माँ जब भिक्षा देवा जाए माँ दानी दान कर्म कर बहुत आनंद जब भिक्षा देवा जाए साधु जन कहते माँ को माँ टे आप हाथ देखिए से माँ कहते माँ हाथ देखी माँ जो हाथ देखी से साधु जन देखिए कहते माँ आप वर्तमान जो आप गर्भरे जो सन्तान अच्छा से भविष्य त्रिलोक प्रतिष्ठित हे बहुत बड़ ज्ञानी पुरुष हुए सत्य प्रतिष्ठित हे अनेक किसी कहते मोर कथा मन रखिए से जन्म कला नाम रखिए त्रिलोक। माँ बहुत खुशी जहाँ हो बाबा गुरुजी जन्म जन्म पर नामकरण समय माँ नाम त्रिलोक रखी। निज जीवन अनुभूति तो समस्त जीवन में किसी किसी श्री गुरुजी अनुभूति भी थी से मुझे समस्त जो एकाठी होता उचित कि मुझे जानी तथापि मुझे कहूँ श्री गुरुजी आमर भारी ये नीरव था पर विषय बहुत किसी जानाटा एत सहज गोटे थर आमर इंटरनेशनल सेमिनार चली था ये मत छाड़ी चलीगले मो स्वामी काम था मु 2-3 दिन पर जा कथा जस्ट बाहर 3टा बेले बाहर की जीवी मो रूम रे जो मैंने था से मो सांगे जी से बॉम्बे रू आसता मु एकाठी जा बाबा जो साइकेल चलाते खाଇବା जगार टिके साइकेल बाबा आसुँच आम से ठिया बाबा को प्रणाम कर बाबा जमी आमको देखिए से बाबा ठिया प्रणाम माने एमती प्रणाम निर्दिष्ट जगह नाला माने नाला निर्णय बाबा को प्रणाम से साइकेल से ठिया गला आम प्रणाम कर बाबा कहले आप लोग को कैसा लगा? बाबा बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रथम वर्ष आस
तापर कहले बहुत अच्छा लगा, फिर से आइएगा। तो कहा हाँ बाबा फिर से आएंगे। तापर से मैंने ठीक चली जाइछंती, मते टिके अभिमान मु कहली बाबा आपण मते तो किसी कहलेनी जेमती कही बाबा कहली तुमको कौन कही एतिके कही उज्जवल ज्योतिर्मय आलोक भरी जाइछंती सबु आड़े। साइकेलटा मध्य अच्छी गोटे पटे सीए गोटे पटे मु तो जोड़ी ठिया आइछि सेठी आइछंती ज्योतिर्मय आलोक भरी जाइछि पूरा समस्त एतिकी पर्यटन बहुत किसी अच्छी आमे पाइबा चेष्टा करने पड़ो। पाखु ए सिद्ध गुरु पाखु आमे बहुत किसी पाइपर जदि आम चेष्टा कर जदि आम ध्यान करवा गुरु कृपा हेले जाई ध्यान रे सिद्धि मिले। एवं आम समस्ते चेष्टा करवा कथा जिते काम था जिते जहाँ था केमती आम ध्यान रे भल भाव ध्यान करी आकुल मन में केमती गुरु को डाकिबा भगवान को पाइबा केवल प्रेम ही पाइबा। गुरु मातृशक्ति भागवतर एकादश स्कंद रे भगवान कहते मते बुझिब गुरु देहे गुरु मुठर हीना गुरु को नमणि मनर गुरु साक्षात ईश्वर। गुरु से जे संसार सागर को पारी हुई सारी पुणी पुनर्बार संसार को फेरी आसी समाजर कल्याण पाई साधारण लोक मान संसार सागर पारी करने बहु जन्म पुण्य बेले सद्गुरु मिल जाती पादपद्मे प्राय मन पाखे सर्वकिछि समर्पित करदेले कोटि जन्मर पाप क्षय करिଥାଏ। गुरु असंभव को संभव करिଥାଏ। गुरु स्वयं जगन्नाथ से गुरु परम ब्रह्म निराकार गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर परम ब्रह्म स्वरूप परम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप सच्चित आनंद गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तत्व स्वरूप सच्चित आनंद ज्ञान स्वरूप गुरु गुरुଙ୍କର ପଦରଜ ଅବରୋଧ ବିନାଶ କରେ। ତାଙ୍କ ପଦନଖ ରୂପକ ମଣି ରୂପକ ଜ୍ୟୋତି ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରେ। जय जदु नंदन राधिका प्राणवल्लभ हे वंशी बदन जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जदु नंदन राधिका प्राणवल्लभ हे वंशी बदन जय जगदीश हरे आहे चिंतामणि प्रभु दीनबंधु मुकुंद मुरारी हे करुणा सिंधु आहे चिंतामणि प्रभु दीनबंधु मुकुंद मुरारी हे करुणा सिंधु जय ब्रज मोहन घिन हे वंदन जय ब्रज मोहन
ঘিন হে বন্দন জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে আহে ব্রজ বন্ধু দুঃখ ভঞ্জন গোবিন্দ গোপাল হে মধুসূদন আহে ব্রজ বন্ধু দুঃখ ভঞ্জন গোবিন্দ গোপাল হে মধুসূদন জয় কৃষ্ণ মুরারি ঘিন হে বন্দন জয় কৃষ্ণ মুরারি ঘিন হে বন্দন জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে ରାମକଥା ଶୁଣିବା ବାହାନାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ସେବା ଜାଣୁନଥିଲି, ଜାଣିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ମନଟାକୁ ଏମିତି ନେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବାଙ୍କ କଥା ପୂଜା କରୁଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଲି ଯେ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ସିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ବାବାଙ୍କ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାବାଙ୍କର ଜୀବନୀ କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିଥିଲି, ସେଇ ବହିଟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ପଢିଲା ପରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କଣ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ସମୟ ଧାରଣା ଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ବସିଲେ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀଟା ପାଇଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନୀ ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ମୋର କେହି ପରିଚିତ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେମାନେ ମୋତେ ଥରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କେହି ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଜେନୁଇନ ସାଧୁ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଦିନ ତ ଦେଖିନି, ସେଠି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା କଲିଗ ଯିଏ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ସେ କହିଲେ ମା ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌନ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସେଟା ବୋଧେ 11-12 ମସିହା କଥା 12 ମସିହା କଥା। ଆଉ ତ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ 11 ମସିହାରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରମୋସନକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ସେ ମୋରି ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ। ସେଟା ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ଆସିବି ଆମ କରୁଛି, କଥା ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆସିବେ ମୁଁ କହିବି। ଏମିତି ସମୟ ହେଲା ପ୍ରାୟ 2014 ମସିହା। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2013 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଶୋ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଈ ଆଉ ନାତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୋ ଥିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ହଠାତ୍ ଟିଭି ଖୋଲୁଥିଲି ସେ ସେଇଟା ଦଉଛି। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ। ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବଳିଆ ବାବାଙ୍କର ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମାନେ ବାବାଙ୍କର କଥାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ 2014 ମସିହାରେ ଥରେ ଗୁରୁଜୀ ଆସିଥିଲେ ଶିବାନନ୍ଦ ଘରକୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ କେତେ ଲାଗିଲା ସେ ଦିନଟା ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଢେର ଅଲଗା, ଏଇଭଳି ମୁଁ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲି, ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଉସା, ସିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଉସା ମାଉସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ସୁଜାତା ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅରୁଆ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜିକାଲି ତ ଅନାଥ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ତ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କଣ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯୋଉଠି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ସେ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମତେ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ବଢାଯାଏ ସେଠି ସେ ଗୁରୁଦେବ କେମିତି ନ ହୋଇଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଥରେ ଅଧେ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଠା ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ହେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସିଏ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି 2011 ମସିହାରେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିଲି। ମତେ ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ ତମେ ଆସିଲେ ଆଜି ସାର୍ କେମିତି ଖାଇବେ? ମୁଁ କରିଦେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ତଳେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ମତେ କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କେବେ ଇଏ କରିବେନି, ସାର୍ କରିବନି, ସାର୍ ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କର ପୁରା କେୟାର କରିବେ।
ସେମିତି ରହିଥାଏ ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଯେ କ୍ରିୟାଯୋଗ କ'ଣ କିଛି ମୋର ବିନ୍ଦୁରେ ବି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏମିତି ଏମିତି 2-3 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ 14 ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। 4th ଡେରେ ଗୁରୁଜୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ମୋ ଜୀବନର ସତରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସେ 4 ଦିନ ଭାବିପାରିନଥିଲି ଏକଦମ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲି ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରଷ୍ଟ କରିଗଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରିଲି। ଗୁରୁଜୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିସାର ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏବେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲେ 15 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ନେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତାପରେ ତୁ ଯିବୁ। ମୁଁ 15 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଜୀବନଟା ମୋର ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଭାବିପାରେନି ସତ ନା ମିଛ କହିବ କ'ଣ ହଜେଇଲି କ'ଣ ପାଇଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ ହଜେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାବିଟା କୋଉଠି ଥୋଇଦେଲି ବାବା ମୁଁ ପାଉନି ତମେ ଦୟାରେ କଲେ ମୁଁ ପାଇବିନି ମତେ ଚାବିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ। ଏଇଟା କେମିତି କରିବି ତମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ପଦେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ଚାଲେ ବାଟ ଚାଲିପାରେ ଆଉ କିଛି ଭାବି ବି ପାରେନି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଭାବି ବି ପାରେନି। après କେବଳ ଯାହା ବାବା ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର କଥା। ଆଉ କେବଳ ଆଜି ଜାଣୁଛି ଯେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ନେଇଥିଲି କାହିଁକି ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ମୁଁ ଶେଷ ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବି। ଜୟ